Okay, so chapter 6, electromagnetic induction. Okay, so this is the contents that we can look after this. First is about the magnetic flux, induced EMF, Faraday's and Lenz's law of induction, EMF induced in a moving conductor, and lastly is the transformers. Okay, so for the final exam, yang masuk adalah transformers dengan Faraday's law. So yang tak masuk tu saya tak sentuh lah, tapi awak boleh baca sendiri. Okay, so first kita tengok magnetic flux. Magnetic flux ni masuk. Okay, magnetic flux is the measure of the magnetic field lines passing through a given area. It can be expressed mathematically by, okay, so this is the symbol of the magnetic flux. B is a magnetic field, A is the area of the plane or loop, and angle ni the angle between the normal to the area with the magnetic field. Okay, so formula ni semua orang kena tahu. Simbol untuk magnetic flux. Konsep untuk magnetic flux ni dia sama macam electric field. Cuma dia adalah magnet. Okay, so unit untuk magnetic flux adalah Weber or Tesla per meter squared. Okay, biasanya orang guna Weber. Okay, so ini adalah kita nak tentukan magnetic flux pada keadaan zero ataupun minimum, pada keadaan yang larger than zero, and pada keadaan maximum. Konsepnya sama macam electric field. Okay, bila magnetic field ni adalah directionnya, bila apa ni namanya, kita panggil ni the area lah. So the area ni sama the same direction with the magnetic field, so dia punya electric flux ni adalah equal to zero, ataupun kita panggil ni adalah keadaan paralel. Okay, kalau the area adalah paralel dengan magnetic field, so magnetic flux ni adalah zero. Tetapi kalau dia ada have an angle, so in between, maksudnya ni, so dia ada angle in between ni, so dia mesti ada value. Ataupun kat sini cakap 45 kan, so dia mesti ada value larger than 0. Tetapi kalau dia perpendicular to the area, so kalau dia perpendicular maksudnya macam ni, area-nya macam ni, the direction of the magnetic field to the right macam ni. Okay, so ini magnetic fluxnya adalah pada keadaan maksimum ataupun pada value yang paling maksimum. Okay, so ini kalau the direction for magnetic flux for the loop. Okay, so sama juga macam sebelum ni electric field. Kalau dia punya direction, kalau dia punya the distance between the magnetic field lines ni adalah rapat-rapat, maksudnya electric flux kat sini adalah larger than this area. Sebab this area dia punya the distance between the electric magnetic field ni adalah jauh. So compared to this one, so loop 1 has a larger magnetic flux compared to loop 2. So if the magnetic field lines pass through an coil, so kalau dia ada number of turns, maksudnya dia ada beberapa coil kat sini, loop, the magnetic flux is given by NBA cos theta. Sama je, cuma dia tambah n. N is a number of turns. Ni masukkan je. Okay, so kat sini ada a square loop of wire 10 cm on side is in a 1.25 Tesla magnetic field. What are the maximum and minimum value of flux that can pass through the loop? Okay, so kat sini dia kata dia bagi awak nilai B, and dia bagi awak the length kan, length on a side, each side. So dia nak kira maximum and minimum value of flux. Okay, kalau maksimum maksudnya dia punya angle dia is equal to 90 degree right. So kalau minimum angle dia equal to 0. Okay, so just masukkan je. So magnetic flux is equal to BA cos theta. So nilai B dia bagi, nilai A awak boleh kira square. So maksudnya ni kena tukar to meter dulu. So 1201 kan, 1 meter. So macam mana nak kira area? Cari nilai area ni dulu. Masukkan dalam ni cos 90 lagi for the maximum, and cos 0 equal to minimum.
So just masukkan je, dapat jawapan. Okay. So kat sini dia kata example number 2, a conductive circular loop of radius 0.25 is placed in a xy plane in a uniform magnetic field 0.36 Tesla. Okay, so dia bagi kat sini adalah R. B. Okay, that points and positive z direction. The same direction as the normal to the plane. Okay. Calculate the magnetic flux through this loop. So kat sini BA cos theta. Suppose that the loop rotate clockwise around x-axis. So determine the additional 0.45 angle with respect to the z. Recalculate magnetic flux. Ni bila masukkan inline angle. What is the change in method due to duration of the loop? Okay, so jadi kira BA cos theta. Kat sini dia kata point positive z direction, the same direction as the normal to the plane. So maksudnya ini adalah angle-nya adalah equal to 90 degree. Okay, sebab the same direction as the normal to the plane. Okay, z direction macam ni. Okay, so the normal is like this. Okay, so ini adalah 90. So just masukkan dulu. Ini theta 1. And then cerita yang kedua ni dia kata dia rotate 45 angle. So theta 2 sama juga BA cos theta, tapi angle ni adalah 45. Okay, so dia kata change in magnetic field, change in magnetic flux. So theta 2 tolak theta 1. So mesti yang larger tolak larger tolak yang kecil. So dapat nilai the change in magnetic flux. Okay, boleh cuba buat sendiri. Ni saya tak pasti nilai berapa, tapi awak mesti kena tolak, dia mesti modulus, nilainya tu mesti positif. Okay, so yang ini induced electromagnetic force produced by a changing magnetic field. An induced EMF associated with the induced current. A current can be produced without a battery present in the circuit. Faraday conclude that electric current could be produced by a changing in magnetic field. Okay, so kita nak Faraday ni berkaitan dengan Faraday, kita nak cerita pasal induced EMF. So induced EMF dia akan produce induced current. EMF ni lebih sama, macam lebih kurang dengan daripada induced current. Ada induced current, so dia ada induced EMF. Okay, so macam mana boleh terjadinya induced EMF ni adalah, okay, so boleh baca sendiri. Okay, kita ada satu eksperimen kat sini. Ini adalah ammeter. So dia connected to a loop, and then kita ada bar, magnetic bar. Okay, bila awak masukkan magnetic bar ni dalam loop ni, awak akan tengok the direction of the ataupun the value of the ammeter ni, dia akan bergerak. Dia akan tunjukkan satu nilai ataupun dia akan deflect. So bila awak masukkan, okay, so bila awak staykan aja bar ni dalam loop ni, awak tak bergerak, so value kat sini pun tak bergerak. Tapi bila awak tarik keluar balik magnetic bar ni, baru dia akan tunjukkan nilai balik. Okay, tapi the opposite direction. Okay, so apa maksudnya kat sini adalah EMF is induced whenever there is a change in the magnetic flux through the coil. Okay, EMF can be induced in three ways. Okay, so maksudnya apa? Kalau ada EMF tu terhasil bila ada pergerakan ataupun perubahan dalam magnetic flux. Okay, bila awak masukkan, okay, sebenarnya bila awak onkan ni, dia ada kat sini, dia ada ni ni ada magnetic field. Dekat bar ni kan ada magnetic field. So bila masukkan dalam ni ada current. Okay, so bila masukkan dalam ni, dia akan produce induced EMF. Ada B, ada I, current. Okay, so tapi kalau awak tak gerak, maksudnya dia tak ada change in B, magnetic field, so the value akan tak berubah. Tapi kalau awak bergerak balik to the opposite direction, baru dia akan menghasilkan baliklah induced EMF tu, sebab dia ada change in magnetic flux. Okay,
Okey, konsepnya adalah magnetic field dia akan produce magnetic flux. Okey, change in magnetic flux dia akan produce induced EMF. That's why lah kalau bar ni tak bergerak dalam ni, so dia tak ada change in electric flux kan. So tak ada induced EMF. Okay, EMF can be induced in 3 ways. Okay, so first is a magnetic flux will change if the area of the loop change. Magnetic flux will change if the angle between the loop change. Okay, change magnitude of the magnetic field with time. Okay, so ni semua orang kena hafal semua orang kena faham bila ada perubahan area, angle and magnitude of magnetic field. So EMF ni akan berubah ataupun terinduce. Induce ni maksudnya teraruh. Dia terhasil lah. Okay, Faraday's law. Faraday's law pun semua orang kena tahu the definition of the Faraday's law. Okay, Faraday's law is state that induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. Macam saya cerita tadi, kalau ada change in magnetic flux ataupun perubahan pada magnetic flux, dia akan produce induced EMF. So here is the formula. Okay, simbolnya adalah ni apa? EMF ni equal to negative and okay, so ni adalah magnetic flux, ni adalah time, change in time. So the minus sign give the direction of induced EMF. In the EMF ni sentiasa opposite direction to the direction of B. Okay, so ini adalah beberapa perubahan yang awak boleh tengok change in parameter untuk kira EMF. Okay, kadang-kadang dia ada perubahan B sebab kan formula delta B kan. Kadang-kadang dia ada perubahan A, kadang-kadang dia ada perubahan angle. So ini perubahan yang boleh menyebabkan perubahan apa induced EMF terhasil. So depends on the question, awak tengok dia berubah apa. So jangan masukkan dalam formula tu. Dia berubah apa? Kalau B ni, kalau A, kalau angle. Okay. So Lenz law ni saya tak sentuh. Lenz law ni dia tu konsep induced current lah, tapi dia more tu untuk tentukan the direction of the current. So yang ni saya tak sentuh lah, Lenz law. Okay. Okay, last kali ni adalah transformers. A transformer. Okay, a transformer is a device for increasing or decreasing an AC voltage, untuk tingkatkan voltage. An AC transformer consists two coils of wire wound around a core of soft iron acid. Okay, so ini coilnya. Kita ada dua jenis coil, primary coil and secondary coil. The side connected to a input AC voltage source is called the primary and has N1. So kat sini kita panggil dia primary. Okay, the value of the coil ni adalah ataupun yang apa? Number of turns ni kita panggil dia N1. Okay. So yang ini N2 lah, secondary coil. The EMF in the secondary coil is larger than the EMF in the primary and the number of turns secondary than N2 than on a primary. So ini dia punya EMF dia lagi besar sebab apa? Sebab number of turns-nya adalah lagi tinggi. Okay. Ni kita panggil dia step up transformer sebab daripada rendah voltage input dia rendah ke voltage input yang tinggi, kita panggil step up. Okay, using Faraday's law we can write expression. Okay, so ini adalah daripada formula Faraday's. Okay, so tapi dia sama S ni adalah secondary over V primary sama N number of turns secondary over number of turns primary. Formula ni semua dah ada dah, awak tinggal ikut je. So ini formula untuk kira transformer. Okay, so in a transformer how many turns? Okay, how many turns maksudnya cari nilai N necessary for dia dapat bagi nilai V1 awak, V primary. If the 20 volt ni V secondary has a number of turns 2, dia cari N1. So just masukkan je dalam formula V1 per N1 equal to V2 per N2. 1 tu primary lah. Oh, dia terbalik. Ada V dengan N. Boleh juga guna ni. Sama je.
Okay, so a transformer has 30 primary turns. Okay, so N1, secondary N2, the input voltage V1, output current I1. What is the input current? So, daripada formula yang ini kan, this one, mana? This. Okay, so dia dah bagi awak nilai V dengan I, betul? V, nilai dia nak cari apa? Current. So dia dah cari nilai N. So N1, salah. V1 N1 equal to V2 N2. Okay, so dia dah awak kena cari nilai V2 dulu. Betul. So dah dapat nilai V2, barulah samakan dengan dia dah bagi awak I1. Mana dia? Okay. Dia dah bagi, dia nak cari I1 kan? Sebab dia dah bagi sini, salah. Ni input, output I2. So I1 per I2. So kita nak cari yang ni. I2 dia dah bagi, nilai V pun awak dah bagi. So boleh cari. Boleh cuba buat sendiri. Senang je soalan transformers ni. Boleh cuba buat. Okay, so that's all untuk chapter 6. So yang penting yang saya nak awak tekankan adalah tajuk transformers, Faraday's law, the definition kena tahu. Okay, so yang saya starkan ni awak kena tahu. And magnetic flux, the concept of the magnetic flux semua orang kena tahu. Okay, so that's all for the chapter 6. Thank you.